नमस्कार दर्शक बंधु। महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा सृष्टि को सद्गति एवं मानव समाज को नुआ दिग देखाई थे। यही भाग्यशाली पांचटी राशि व्यक्ति विशेष माने आगामी समय में अपूर्व सफलता पाइबाकू जाउथबा बेले सेमानकू निजर सत्कर्म और नम्रता बजाय रखिबाकू हेबो। फ्रेंड्स, महाप्रभुंक शरणापन्न होई कार्य कले समस्त बाधाविघ्न दूरे जीव एवं जीवन आलोकित हेबो। कमेंट्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। सही पांचटी राशि विषय में आपको जनइबी। ग्रह मानकर महासंयोग जो रथयात्रा दिन ठारू यही पांचटी राशि भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन होगाक जाउछि। ओडिशार पवित्र और महान पर्व घोषयात्रा बा श्री गुंडीचा यात्रा केवल एक उत्सव नुहे फ्रेंड्स, बरम यह सनातन धर्मावलंबी आस्था विश्वास और आध्यात्मिकतार महामिलन। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जितेबले रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी अभिमुखे रथारूढ़ होई बाहरती सेतेबले समग्र सृष्टि और ब्रह्मांड कृपामय हो उठे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार रथयात्रा समय महाप्रभुंकर रथारोहण एवं परवर्ती समय महाकाश ग्रह और नक्षत्र मानकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटी थाए। यही वर्ष 2026 रथयात्रा परठारू ब्रह्मांडर ग्रहराज मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्रांगर स्थिति एपरी किसी संयोग सृष्टि करछि, जहाँफल किसी विशेष राशिर भाग्य संपूर्ण रूपे बदलवाक जाउछि। महाप्रभुंकर अपार कृपा एवं ग्रह मानकर शुभ प्रभाव कारण पांचटी राशि व्यक्ति विशेष मान जीवन में सुख समृद्धि धन लाभ एवं सफलतार एक नुआ अध्याय आरंभ होगाक जाउछि। पांचटी राशि विषय कहबी, किंतु यही रथयात्रा दिन आपण निश्चय प्रतिकार करंतु समस्त राशि पई। यही दिन सकाळे स्नान सारी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर सहस्रनाम किंबा जगन्नाथ अष्टकम पाठ निश्चय करंतु। रथयात्रा परे घरे समस्तंक सह मिसी महाप्रभुंकर अवड़ा किंबा निर्माल्य सेवन करंतु एवं दीन दुखी को अन्नदान करंतु। यही दिन एवं जीवन में असहाय गरीब एवं पशुपक्षी को साहाय्य करंतु, कारण महाप्रभु होउचंती पतित पावन। से दुखी जनक सेवारे ही सबुठारो अधिक प्रसन्न होइथांती। आसंतु जानिबा केउ पांचटी राशिर भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि एवं कौन सब चेंजेस रहिछि। मेष राशि व्यक्ति मानक पई रथयात्रा परवर्ती समय अत्यंत मंगलमय प्रमाणित होगाक जाउछि। मंगलंकर प्रभाव सहित बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि आपणकर राशि उपरे रहिबो, जहाँ आपणको प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करिवो। चाकरी क्षेत्र में लगी रहिथिबा समस्या आपणकर दूर हबो। जदि आपण नूतन चाकरी खोजुचंती तेबे महाप्रभुंकर कृपारु अति शीघ्र भल चाकरी मिलिबो। कार्यक्षेत्र में पदोन्नतिर सह दरमा वृद्धि हेबार प्रबल जोग बनुछि। सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारींकर सहयोग मिलिबाकू जाउछि। व्यवसायी मानक पई एही समय सुवर्ण सुजोग आनिदेबो। पूर्वर अटकी रहिथिबा टंका फेरस्त मिलिबो। पार्टनरशिप व्यवसाय प्रचुर लाभदायक रहिबो। नूतन निवेश पई समय बहुत अनुकूल रहिछि। आपणकर आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा यथेष्ट मजबूत होगाक जाउछि। विभिन्न सूत्रରୁ हठात धन प्राप्तिर जोग रहिछि। पौतृक संपत्ति को नहीं चलिथिबा विवादर समाधान हेबो। नूतन गाड़ी किंबा गृह क्रय करिवार स्वप्न आपणकर साकार हेबो। परिवार शांति और सुखर वातावरण रहिबो। जीवन साथी संपर्क निबिड़ हेबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसिबो। प्रेम जीवन सफल हेबो एवं प्रेम विवाहर रूप नहीं पारे। निजर क्रोध एवं अहंकार उपरे नियंत्रण रखंतु। मंगलवार दिन हनुमान चालीसा निश्चय पाठ करंतु। सिंह राशि द्वितीय राशि होची। सिंह राशि अधिपति होचंती सूर्यदेव। रथयात्रा परठारू सूर्यंकर शुभ गोचर एवं श्री जगन्नाथंकर आशीर्वाद आपणक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुगुणित होगाक जाउछि। सरकारी चाकरी पे रेडी होतबा छात्र छात्री माने शुभ खबर पाइबे। प्रशासनिक स्तर में कार्यरत व्यक्ति विशेषकर दायित्व क्षमता वृद्धि पाइबाकू जाउछि। जो माने राजनीति सह जड़ित सेमानकर जनसंपर्क वृद्धि पाइबो एवं कौनसी बड़ पदवी मिलिबार संभावना रहिछि। एही समय मध्यरे आपनको नूतन आयर पंथा मिलिबो। शेयर बाजार किंबा म्यूचुअल फंड रे करथिबा पुराना निवेश भल रिटर्न देखिबाकू पाइबे। बैंक बैलेंस आपनकर बढ़िबो, जहाँ आपण को भविष्य में सुरक्षित अनुभव कराइब। दीर्घ दिन चलता कौन पुराणा रोगर मुक्ति मिल। मानसिक चिंता ह्रास पाइब।
ତା ସହ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଦେବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଫ୍ୟାଶନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଶାଖା ଖୋଲିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେବ। ନିଜର ଘର କିମ୍ବା ବାସଗୃହ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ବିବାହ, ବ୍ରତଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତା ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇବେ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ ଏବଂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକେ ଚିହ୍ନିବେ। ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନିତ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ। ମନଲାଖି ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନବଦମ୍ପତିକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ପରିବାର ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘାସ, କଦଳୀ, ଯାହା ବି ରୁଟି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ଖୁସି ନେଇ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟର ଅବସାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କରଜ କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୂତ୍ରରୁ ଯେମିତିକି ଲଟେରୀ, କୋର୍ଟ କେସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜମିର ବିକ୍ରିରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ କଳହ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଢାଳି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।